Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi hum ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Al-Faqir Ahsan Ghazali, Rais Am, Pengurus Pusat Kesan Langitan, Kesatuan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Langitan, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan jajaran pengurus wilayah Kesan Langitan Provinsi Papua yang menyelenggarakan peringatan Haul Masyayikh Pondok Pesantren Langitan sebagai bukti al-wafa bil ahdi, janji setia kepada para masyayikh dan alma mater tercinta kita, Pondok Pesantren Langitan. Selama seorang alumni memperkokoh murabatoh kepada masyayikh, kepada alma maternya Pondok Pesantren Langitan, insya Allah madad selalu ada, pertolongan Allah selalu turun kepadanya. Insya Allah nadrah masyayikh selalu menyertainya. Mudah-mudahan peringatan Haul Masyayikh kali ini menambah keteguhan kita untuk terus menjalin silah syayikhiyah secara rohaniyah, secara jasadiyah kepada masyayikh Pondok Pesantren Langitan. Dengan demikian insya Allah sekali lagi nadrah dan madad akan selalu menyertai kita semua. Sekali lagi kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan haul pada malam hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar, keluarga santri dan alumni Pondok Pesantren Langitan Tanah Papua, yang terhormat Kiai Al-Hajj Mansur Al-Kaf, yang terhormat Kiai Haji Mahfud Muhdor, yang terhormat pimpinan-pimpinan Majelis Taklim seluruh di Tanah Papua, yang terhormat Ketua LPTK Papua, yang terhormat Kiai dan Asatidz serta tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah selalu kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa limpahan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini di malam yang mulia ini kita diberikan oleh Allah kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa menghadiri acara Haul Masyayikh Pondok Pesantren Langitan ke-56 174 tahun Pondok Pesantren Langitan yang mengusung tema mengenang jasa para masyayikh, meneladani perjuangan, menghidupkan sanad ilmu dan adab santri. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya Rasul yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Berdirinya kami di sini selaku pembawa acara yang insya Allah
beberapa jam kemudian akan memandu acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan kitab Ratibul Hadad dan juga tahlil, acara yang ketiga sambutan perwakilan alumni, acara yang keempat sejarah Pondok Pesantren Langitan, acara yang keenam ucapan dari Dewan Masaih Pondok Pesantren Langitan, acara yang ketujuh selawat bil qiyam, acara yang kedelapan doa, kemudian diakhiri dengan penutup yaitu musafahah atau berjabat tangan. Menuju acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafadzkan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Memasuki acara yang kedua yakni pembacaan kitab Ratibul Hadad dan juga tahlil. Pada kesempatan kali ini pembacaan kitab Ratibul Hadad akan dipimpin oleh Ustadz Ma'ruf dan kemudian acara pembacaan tahlil akan dipimpin oleh Ustadz Dimyati. Kepada Ustadz Ma'ruf waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Jemaah sekalian, hadirin, sebelum kita membaca zikir Ratibul Hadad, terlebih dulu kami menyampaikan satu titik kaifiyah di pembacaan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ini kita baca satu kali nafas, dua kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, kita satu kali nafas. Jadi setelah kita baca, kita jeda ambil nafas, baru kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila hadrati sahibi ratib al-imam al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Hadad wa ila hadrati jamil masyaykhina masyayikh ma'al-aidan bihi Muhammad Nur bihi Salih bihi Khazin bihi Abdul Hadi bihi Ahmad Maruz bin Zaid bihi Rafi bihi Abdul Faqih bihi Murid Marzuki wa ila hadrati jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahimahumullah ta'ala hadiyatan lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوزه حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير
والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعطين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعطين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعطين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama wa majjada wa aqsama, wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي البالوي وأصوله وفروعهم وكافة سادتنا علي البالوي، أن الله يعلي درجة في الجنة وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا صوفيتنا ما كانوا حلت أرحامهم أن الله يولي درجتهم وينفعنا بهم ويولي درجتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب رتيب بن إشاد وعوذ العباد والبلاد والحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه أن الله يريد درجتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والخصوص خاطر جميع المسلمين والمسيحيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, semoga diberi usia yang panjang. Yang lagi diuji sakit semoga diberi kesembuhan. Al-Fatihah untuk anak keturunan kita, semoga ditakdir oleh Allah menjadi anak yang soleh solehah. Kita semua dipermudah oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. الحمد لله بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وذريته وآل بيته وأحبابه وإلى جميع رجال الغيب وأصحابه وإلى رؤوسهم إلى حضرة جميع شيخنا وشيخنا وجميع شهدنا وأساتذتنا من آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأقربائنا وشيخنا وأمهاتنا وكل من أحب علينا من آباء وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا جميع أستاذنا وأولادنا وجداتنا وجدنا وأقربائنا وشيخنا وأمهاتنا وكل من أحب علينا من آباء وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقالوا رحمه الله تعالى وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المكرمين والملائكة جبريل القائم وأشرف وإسرائيل وجميع الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحضرة الشمس القادر الجلال وأسماء القرآن وأسماء القرآن وقدير وشمع بالعرف والنبي وأسماء الدين وحسن الشاذلي وجميع الأولاد وجميع الأولاد على المشارق الأرض مغاربها بر وبريا من آدم اليمن أهد رحمه الله تعالى ونوصل إلى حضرة رحمه وإلى حضرة محمد يا مدشر يا محمد حسن يا عبد العزيز يا محمد برزيز يا عبد الله فاقي ولا حضرة جميع الحضرة والمرزق وجميع المؤمن وجميع وإلى نسب إليهم بمشيخنا سابقون البلد في المعهد العميدان وجميع نسب إليهم وذريتهم وأقربائهم وفروعهم وأقربائهم وعلاتنا وعلى كنة الشارعة
ولما من الشهر إليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت على كل شيء قدير رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت حميد مجيد إنما يريد الله يذهبكم ورجزان البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم سلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وقبل أمرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك وبداية كلماتك كل ما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا 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 الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم ولا موتا وحياة ولا نشورا نستشفع من الله بكلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتين إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان. Izinkan saya selaku ketua panitia menjelaskan sedikit tentang makna haul yang kita laksanakan pada malam hari ini. Secara bahasa, haul berarti tahun. Namun dalam tradisi pesantren kita
peringatan haul bukan sekedar perayaan tahunan. Haul adalah momen untuk mengenang, mendoakan dan meneladani perjuangan para masyayikh, para guru dan kiai yang telah mendahului. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada mereka yang telah mencurahkan ilmunya untuk membimbing kita sehingga kita bisa menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi semua. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan haul yang kita laksanakan pada malam ini merupakan inisiatif dari para alumni Pondok Pesantren Langitan yang ada di Papua serta para pecinta majelis ilmu di tanah ini. Ini wujud nyata hormatan wa ikraman wa ta'diman kita kepada guru dan kiai yang telah mendidik kita di Pondok Pesantren Langitan. Berkat semangat kebersamaan dan kecintaan kita semua, kegiatan ini dapat terus berjalan hingga detik ini, bahkan sampai pada peringatan yang ke-56 ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara haul pada malam hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang dari kemarin telah bekerja keras meluangkan waktu, tenaga dan pikiran demi terselenggaranya acara ini dengan baik. Semoga Allah membalas setiap tetes keringat kalian dengan kebaikan, dan semoga putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh solehah, yang alim seperti guru-guru kita yang ada di Pondok Pesantren Langitan. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran, yang telah memberikan izin dan tempat yang sangat mulia ini untuk kita gunakan sebagai majelis ilmu dan doa. Semoga Allah menjadikan tempat ini terus menjadi pusat keberkahan dan dimudahkan segala urusan kita. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, kepada semua donatur dan para muhibbin yang telah memberikan sebagian hartanya untuk mensukseskan acara haul pada malam hari ini. Tanpa uluran tangan Bapak Ibu sekalian, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kami panjatkan doa, semoga Allah memberikan keberkahan dan melipat gandakan rizki yang telah Bapak Ibu berikan kepada kita semua. Terakhir, sebagai manusia yang tak luput dari kekeliruan, kesalahan, kekhilafan, kami selaku alumni Pondok Pesantren Langitan dan mewakili panitia menyadari bahwa dalam pelaksanaan acara ini tentu masih banyak kekurangan, baik dari segi tempat, hidangan, pelayanan maupun hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk ini, dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap semoga acara haul, acara pada malam hari ini menjadi ladang amal dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita bersama-sama mendoakan para masyayikh kita dan mempererat ukhuwah Islamiyah di tanah Papua ini. Mungkin wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil asya wa imamil adya wa ala alihi wa sahbihi afdal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illahu. Allahumma sabbit ilmaha fi qalbi waghfir li dhanbi. Amma ba'd. Ulama'ana al-qurama
ومشايخنا الفضلاء وحبيبنا الأعزاء, wabil khusus kepada Habib Syarif Al-Kaf, Romo Kiai Mansur Habib Syarif Al-Hamid, mohon maaf, Romo Kiai Mansur Al-Kaf, dan juga Kiai Mahfud Muhlor. Tak lupa kepada seluruh sesepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah selalu memanjangkan umur-umur beliau semua dan memberi kemanfaatan kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin. Tak lupa kepada para hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama izinkan dan perkenalkan, saya Muhammad Nur Hamid, asli dari Manokwari Ijin. Berhubung saya ini adik kelasnya Ustadz Hamam, adik kelas pas, makanya ketika kakak kok merintah adik, mau nggak mau harus melaksanakan. Kalau enggak nanti saya, kalau bahasa Arabnya diketak kok, diketak. Makanya saya diperintah, ya, walaupun aslinya banyak sesepuh, banyak alumni yang lebih faham tentang sirah para masyayikh Langitan, ya berhubung ini adik kelas junior, ya mau nggak mau harus menyampaikan. Para hadirin hadirat rahimakumullah, tak panjang lebar saya diperintah untuk membacakan sirah dari para masyayikh Langitan. Terlebih sebelumnya saya mohon kiranya untuk mendengarkan secara seksama. Karena apa? Ada dawuh idza dzukirat asmaul ulama futihat abwabus sama. Ketika disebutkan nama-nama para alim ulama, maka pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya nanti di akhir dari pembacaan sirah ini, panitia akan memberikan sedikit kenang-kenangan bagi yang mendengarkan dan bisa istilahnya apa ya, bisa menjawab sedikit kenang-kenangan dari panitia. Maka tak panjang lebar izinkan saya untuk membacakan sejarah singkat dari Pondok Pesantren Langitan. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Langitan adalah salah satu dari beberapa pesantren tertua di Indonesia yang mana didirikan pada tahun 1852 Masehi, yang mana pada saat ini sudah berusia 174 tahun. Maka tentu punya banyak nilai sejarah. Pesantren ini didirikan oleh salah satu murid Pangeran Diponegoro, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur, yang berasal dari Desa Tuyuhan, Kabupaten Rembang. Beliau adalah keturunan dari Sayyid Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sambu. Pondok Pesantren Langitan terletak di Dusun Mandungan, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berada di sebuah dusun kecil nan asri di bantaran Kali Bengawan Solo, berdiri gagah Pesantren Langitan persis di depan jalur Pantura Surabaya Semarang. Kata Langitan berasal dari perubahan kata pelangitan. Ini merupakan gabungan kata bahasa Jawa, yaitu plang, atau berarti papan nama atau petunjuk jalan, dan kata wetan dalam bahasa Indonesia berarti timur. Dahulu di daerah Widang terdapat dua plang atau papan. Ada dua buah plang penanda di sisi barat dan di sisi timur. Karena pesantren dibangun di dekat plang sebelah timur, masyarakat setempat terbiasa menyebut lokasi tersebut Plangetan, hingga akhirnya populer menjadi Langitan. Jadi Plang Wetan jadi
kelangitan. Jadi langitan. Awalnya Kiai Muhammad Nur mengajari putra-putri beserta istri tentang ajaran agama Islam. Namun sekitar tahun 1852 datang 25 santri yang belajar kepada Kiai Nur. Hal itu membuat Kiai Nur atau Kiai Muhammad Nur membuat sebuah surau atau langgar sebagai tempat belajar dan istirahat para santri. Salah satu murid Kiai Nur yang masyhur adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Muhammad Nur wafat pada tahun 1870 Masehi dan dimakamkan di Komplek Pesarihan Sunan Bejagung Lor di Kabupaten Tuban. Kepengasuhan pondok pesantren lalu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Kiai Haji Ahmad Soleh. Beliau merupakan putra kedua dari Kiai Muhammad Nur dan mengasuh pesantren sekitar 32 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, tak kurang ulama-ulama besar Nusantara menimba ilmu di langitan, seperti Kiai Haji Hasim Asy'ari Tebu Ireng, Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras, Kiai Haji Samsul Arifin Situbondo, Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dan banyak yang lainnya. Kiai Ahmad Soleh wafat pada 1902 Masehi dan dimakamkan di pemakaman umum Dusun Mandungan Widang. Pengasuhan lalu diteruskan oleh putra menantu dia, beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Khozin. Ini muassis yang ini masyayikh yang nomor 3 di Langitan. Beliau mengasuh pondok Langitan selama 19 tahun, mulai dari tahun 1902 sampai 1921 Masehi. Setelah wafat, mata rantai kepengasuhan dilanjutkan oleh menantunya, yaitu Kiai Haji Abdul Hadi Zahid selama kurang lebih 50 tahun, yaitu pada tahun 1921 sampai 1971 Masehi. Sepeninggal dari Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, kepengasuhan lalu dipercayakan kepada adik kandungnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid yang mengasuh pesantren Langitan selama 29 tahun, dan keponakan beliau yaitu Kiai Haji Abdullah Fakih selama 41 tahun. Jadi sepeninggal dari kepengasuhan Kiai Haji Abdullah Fakih sampai saat ini, kepengasuhan pondok pesantren Langitan diasuh oleh Majelis Masyayikh Langitan yang terdiri dari Kiai Haji Abdullah Munif Marzuki, Allah yarham, beliau wafat di tahun 2023, dan dilanjutkan juga oleh Majelis Masyayikh adalah Kiai Ubaidillah Fakih, Kiai Ali Marzuki, Kiai Muhammad Fakih, Kiai Abdullah Habib Fakih, Kiai Abdurrahman Fakih, dan Kiai Maksum Fakih. Itulah masyayikh-masyayikh yang mengasuh pondok Langitan mulai awal berdiri sampai saat ini. Perkembangan pesantren Langitan, perjalanan pesantren Langitan periode ke periode memperlihatkan peningkatan yang dinamis dan signifikan. Tapi perkembangan secara gradual dan kondisional bermula dari muassis, yaitu Kiai Muhammad Nur dan Syekhina Kiai Ahmad Soleh, yang dapat dikategorikan sebagai periode
biasa. Berawal dari sekolah kecil berkembang menjadi pondok pesantren yang representatif dan populer di mata masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang mana jumlah santri saat ini kurang lebih melebihi dari 10.000 santri dari seluruh daerah yang ada di Indonesia bahkan luar negeri. Pesantren Langitan terus berpegang teguh pada kaidah al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah, yaitu memelihara budaya-budaya klasik yang baik dan mengambil budaya-budaya baru yang konstruktif. Para hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan saya untuk menyampaikan biografi singkat dari Shahibul Haul. Yang pertama, biografi singkat Shahibul Haul yaitu Kiai Abdul Hadi Zaid. Kita bisa lihat foto beliau itu yang tengah paling atas. Terpampang foto Syekhuna Romo Kiai Abdul Hadi Zaid yaitu di tengah bagian atas. Kiai Abdul Hadi Zaid lahir pada 17 Rabiul Awal 1309 Hijriah atau 20 Oktober 1891 Masehi, dan wafat pada tanggal 9 Safar 1391 Hijriah atau 5 April 1971 Masehi. Kiai Abdul Hadi Zaid dikenal sebagai sosok yang kiai yang alim dan istiqomah. Beliau mengasuh pondok pesantren Langitan selama 50 tahun, yaitu tahun 1921 sampai 1971 Masehi. Adapun guru-guru beliau adalah Kiai Haji Abdul Malik Kumusik Sugiyo. Yang kedua, Kiai Muhammad Khazin. Ketiga, Syekhana Khalil Bangkalan. Keempat, salah satu guru beliau adalah Kiai Haji Muhammad Idris Jamsaren Solo. Dan yang kelima, salah satunya adalah Kiai Haji Fakih Muhammad Fakih Mas Kumambang Gresik. Di antara murid-murid beliau adalah Kiai Ahmad Marzuki Zahid, Kiai Abdullah Fakih, Kiai Mahrus Ali Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Maimun Adnan PP Al-Islah Bungah Gresik, Profesor Kiai Haji Ahmad Muhdor Pondok Pesantren Luhur Malang, dan Kiai Hasbullah Badawi Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Cilacap. Bahkan di zaman beliau masih ada santri yang ada di Papua, khususnya di daerah sini. Beliau hadir bersama kita, Mbah Fatur Rahman. Kiai Abdul Hadi Zaid adalah beliau memiliki keistimewaan, yaitu adalah keistiqomahan dalam melakukan sesuatu hal. Beliau sangat menjaga dalam hal sholat berjamaah. Tak sekalipun beliau meninggalkan tanpa udzur syar'i. Bahkan diceritakan letak terompah atau sendal dan jalan yang diambil ketika berangkat jamaah pun itu selalu sama. Jadi saking istiqomahnya itu, sendalnya tempatnya sama, jalannya itu juga sama yang dilewati. Ketika kondisi badan beliau sakit dan sangat lemah, beliau bahkan secara khusus naik sebuah becak untuk mengantarkan Jumatan. Ketika Jumatan kok sakit, tetap berangkat Jumat tanpa ada halangan apapun. Semangat beliau. Saking istiqomahnya, para santri bisa mengetahui waktu jam hanya dengan melihat aktivitas Kiai Haji Abdul Hadi Zaid. Jika beliau membaca Al-Quran di mihrab pada pagi hari, maka berarti menunjukkan pukul jam 7 pagi. Jika beliau membuka pintu kayu di malam hari, maka santri-santri mengetahui bahwasanya waktu tersebut menunjukkan pukul jam 2 malam. Kiai Abdul Hadi tidak hanya sosok kiai yang memiliki ilmu yang luas, tapi beliau juga sangat antusias dalam mengamalkan ilmunya. Al-amil bi'ilmihi. Suatu ketika beliau mendapat musibah kecelakaan, sehingga beliau tidak mampu melaksanakan sholat dengan sempurna. Kadang-kadang beliau sholat sambil tidur atau sambil dalam keadaan duduk. Beliau sangat sabar dan tidak pernah mengeluh sedikit pun.
bahkan bersyukur atas musibah yang dialami. Karena dengan musibah tersebut beliau dapat mengamalkan ilmunya. Beliau berkata kepada khadimnya, "Aku telah banyak membaca kitab fikih, mulai dari kitab kecil hingga yang besar. Di situ diterangkan salat sambil tidur, dalam keadaan tidur, salat sambil isyarat dengan keadaan isyarat. Alhamdulillah, dengan adanya musibah ini aku bisa mengamalkan ilmu yang aku pelajari." Itulah sosok Kiai Abdul Hadi Zaid. Dalam hal sosial dan muamalah dengan sesama, beliau berkepribadian yang sangat luhur. Beliau senang menjamu tamu, senantiasa memberi nasihat, dan bersikap lemah lembut kepada siapapun, terlebih-lebih kepada para penuntut ilmu. Izin Al-Fakir dapat kabar, dapat riwayat bahwasanya Romo Yai Abdul Hadi Zaid itu mendapatkan sanad Rotibul Haddad yang kita baca sama-sama tadi, itu dari Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar Asyigab Gresik. Selanjutnya adalah biografi singkat dari Kiai Haji Ahmad Marzuki Zaid, yang mana foto beliau itu sebelah kanan yang menggunakan kacamata. Sebelah kanan yang menggunakan kacamata. Syekhina Kiai Haji Ahmad Marzuki Zaid lahir pada hari Kamis 22 Jumadil Ula atau 10 Juni 1909 Masehi, dan wafat pada hari Sabtu 21 Rabiul Awal 1421 Hijriah atau bertepatan 20 Juni tahun 2000 Masehi. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Zahid dan Nyai Hajah Alimah, serta memiliki seorang istri bernama Ibu Nyai Hajah Halimah binti Kiai Haji Zaini Grondong Lamongan. Beberapa guru beliau adalah Kiai Haji Zahid, Kiai Haji Abdul Hadi Zaid, Kiai Haji Hashim As'ari Tebu Ireng, dan Kiai Haji Basuni Blitar. Kiai Haji Ahmad Marzuki Zaid adalah kiai yang terkenal akan keistiqomahannya, sebagaimana ayahandanya Kiai Ahmad Marzuki, yaitu keistiqomahan dari jamaah, keistiqomahan beliau dalam membaca Al-Quran dan Dalailul Khairat. Beliau juga merupakan sosok yang zuhud dan sederhana. Karena kapabilitas dan kredibilitas dalam ilmu agama yang tinggi, Kiai Ahmad Marzuki pernah ditunjuk sebagai lurah pondok atau Rois Am dan kepala madrasah Al-Falahiyah Langitan. Beliau juga pernah maju sebagai anggota DPR Kabupaten Tuban hasil pemilu tahun 1955 Masehi. Pondok pesantren Langitan di bawah asuhannya memiliki perkembangan yang signifikan. Beliau membuat kebijakan baru di bidang pendidikan dan keterampilan berupa pelajaran manhaj tadris, pembentukan pusat pelatihan bahasa Arab, kursus komputer, administrasi dan manajemen, diklat jurnalistik, pertanian dan peternakan, bahkan sampai taman pendidikan Al-Quran dan lain-lainnya. Dari segi dakwah, beliau mengadakan pengajian umum mingguan dan pengiriman dai-dai ke berbagai daerah baik di Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Selanjutnya izinkan menyampaikan biografi singkat dari Kiai Abdullah Fakih Langitan, yang mana foto beliau yang di sebelah kiri, Kiai Abdullah Fakih Langitan lahir pada Kamis 1 Muharram 1349 Hijriah atau 29 Mei 1930 Masehi, dan wafat pada hari Rabu tanggal 7 Rabiul Awal 1433 Hijriah atau bertepatan pada 29 Februari 2012 Masehi. Musibahnya, Kiai Abdul Fakih dikenal sebagai sosok yang low profile. Beliau jarang tampil di mimbar atau panggung acara di pondok. Waktunya beliau fokuskan hanya untuk mengawasi perkembangan pondok dan mengajari santri-santrinya.
Kiai Haji Abdullah Fakih merupakan salah satu sosok yang dimintai restu oleh Gus Dur terkait pengajuannya menjadi presiden, yang mana sampai terkenal disebut sebagai poros langit atau suara langit. Fatwa Kiai Fakih menjadi rujukan penting bagi Gus Dur selaku Presiden Republik Indonesia kala itu. Salah satu wiridan beliau Kiai Haji Abdullah Fakih adalah keistiqomahan membaca wirid laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir. Wirid itu beliau langgengkan selama 40 tahun dan disebut sebagai wasilah bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Cerita ini diceritakan oleh Al-Habib Al-Mundir Al-Musawa ketika Al-Habib menjenguk Syekhina ketika Syekhina gerah atau sakit, dan Syekhina menceritakan kepada Al-Habib Mundir Al-Musawa. Bahkan diceritakan oleh Habib Mundir Al-Musawa bahwasanya Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan diperintah oleh Rasulullah untuk memanjangkan janggutnya. Demikian sedikit sekilas dari Shahibul Haul atau para masyaikh Langitan. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit saya juga diperintah oleh Ustadz Hamam untuk menyampaikan sanad keilmuan. Jadi melihat atau mendengar cerita-cerita tadi, bahwasannya santri-santri Langitan itu mempunyai sanad-sanad yang jelas. Dari Syekhina Abdullah Fakih saja kita sudah melihat bahwasannya santri Langitan itu mempunyai guru, yaitu Kiai Fakih. Kiai Fakih berguru kepada Mbah Abu Fadl Senori. Mbah Abu Fadl adalah murid Syekhana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, muttasilun ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum yang lain-lainnya. Maka sanad ini sangat penting bagi seorang thalibul ilm atau orang-orang yang mencari ilmu. Karena mohon maaf, di zaman akhir ini, di zaman saat ini banyak terjadi fitnah-fitnah, termasuk salah satunya fitnah terhadap pondok pesantren. Kita melihat banyak pemberitaan kabar buruk, pemberitaan buruk terhadap pondok-pondok pesantren. Makanya dalam memilih pondok pesantren, kiranya kita itu satu melihat legalitas dari pondok-pondok pesantren. Jangan sampai kita itu salah melihat pondok pesantren sehingga kita ketika memondokkan anak itu menjadi salah. Yang pertama, harus kita lihat legalitas dari pondok tersebut. Itu benar-benar pondok yang diakui atau tidak. Karena apa? Tanpa legalitas itu banyak yang mengaku-ngaku sebagai pondok. Mohon maaf, di Jawa itu ada pondok ikan bakar, di Papua pondok Pinang, di Manokwari di tempat saya itu ada namanya pondok Darul Hai, pondok kecil-kecil yang mana di tempat tersebut itu ada banyak orang yang hai gitu, atau terkenal dengan pondok Al-Muhtahzor, dikit-dikit Muhtahzor, pondok Al-Muhtahzor. Maka penting bagi kita untuk melihat legalitas dari pondok yang akan kita tuntut ilmunya. Selanjutnya, kegiatan dalam hal pondok tersebut. Ketika kita memondokkan anak kita atau kita yang masih muda ingin mondok, lihat kegiatan-kegiatan di pondok tersebut. Apakah ada hal yang menyimpang dari ajaran Islam atau tidak? Ketika pondok itu tidak menyimpang, maka silahkan Anda memondokkan anak-anak atau saudara-saudara kita. Selanjutnya, kita ketika memondokkan anak atau memondokkan siapapun, lihat santri ataupun alumni yang berasal dari pondok tersebut. Apakah santri atau alumninya itu melakukan hal jelek yang tidak patut sebagai santri atau yang lain-lain? Karena apa? Salah satu dawuh Syekhina Abdullah Fakih, ketika kok
musim liburan, mendekati waktu liburan, beliau mengumpulkan santri dan selalu berpesan kepada santri. Santri ketika pulang harus menjaga akhlaknya. Karena apa? Di masyarakat itu santri itu tidak dilihat hanya cuman sebatas kepintarannya dalam membaca kitab, tapi yang dilihat masyarakat adalah akhlaknya di masyarakat. Itu dawuh Syekhuna Abdullah Fakih. Terus selanjutnya dalam memilih pondok pesantren, sanad tadi itu sangat diperlukan. Lihat kiai yang mengasuh pondok pesantren tersebut. Karena apa? Karena dalam suatu hadis diterangkan syarat kiai, syarat ulama itu ada 3. Lil alim salah satu alamatin. Yang pertama adalah sidqul kalam. Setiap ucapan kiai tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan. Kiai tidak pernah berbohong, ucapannya baik, ucapannya enak, menyejukkan dan lain-lain. Itu adalah salah satu tanda-tanda kiai atau orang alim. Yang kedua disebutkan dalam hadis tersebut adalah watarkul haram, yaitu kiai tersebut harus meninggalkan perkara-perkara haram. Tapi kebanyakan masyayikh kita itu barang yang masih subhat saja itu tidak dilakukan. Tapi mohon maaf, pondok itu kalau jelek, kiainya nggak bagus, pasti masalah. Pasti masalah. Maka perlunya kita itu mencari masyayikh yang tarkul haram, yang benar-benar wirai, yang benar-benar wirai. Ya, izin cerita di Manokwari itu ada, di tempat saya itu ada kiai ngaku-ngaku kiai, bahkan sebutannya abah. Tapi ketika mohon maaf, ketika ada elektron, ketika ada dangdutan, joget, nyanyi-nyanyi bersama, nah ini nggak cocok dalam kategori kiai, karena tidak sesuai dawuhnya Nabi, tarkul haram. Yang selanjutnya adalah dawuhnya Nabi, wat tawaddu. Salatnya orang alim itu adalah tawaddu atau andab asor, rendah diri. Itulah makanya ketika kita melihat kiai tersebut itu harus mempunyai kriteria, yaitu sidqul kalam, yaitu apa? Selalu jujur, selalu enak didengar ucapannya, dan teduh pembawaannya, dan selalu wirai, menjaga dirinya terjatuh dari perkara haram. Itu kriteria dalam memilih pondok, terutama dalam sanad keilmuan. Terus selanjutnya saya juga mau menyampaikan dan mengingatkan para alumni terkhusus alumni Langitan, mengutip dari dawuh terkhusus dari Syekhina Ahmad Marzuki Zaid. Beliau dawuh, ketika santri itu kok sudah di masyarakat, maka santri itu harus ikhlas tanpa pamrih. Yang kedua sabar. Yang ketiga istiqomah. Ini sebagai pengingat kita bagi para santri yang sudah mutaharrijin, bahwasanya kita itu harus ikhlas, harus sabar, dan harus istiqomah. Dan ada salah satu dawuh dari Romo Yai Abdullah Fakih yang diucapkan, yaitu ketika setiap angkatan-angkatan atau tamatan-tamatan, beliau itu selalu dawuh kepada santri-santrinya, kalian semua anak-anakku, santri-santriku, harapanku adalah menjadi penerus-penerus masyayikh-masyayikh atau guru-guru, yaitu masyayikh-masyayikh Langitan. Kalau bisa kalian harus menjadi para ulama dengan memperjuangkan ajaran para alim ulama. Seumpama tidak bisa jadi ulama, dia kalau jadi zu'ama bisa boleh atau bisa jadi zu'ama, yaitu pemimpin. Tapi pemimpin yang zu'ama al-akhirah, yaitu apa? Pemimpin yang selalu berjuang untuk agama Islam, pemimpin yang selalu berjuang mengedepankan tentang kemanfaatan agama
Islam. Itu dawuh syekh-syekhina atau masyayikh kami dari langitan. Maka kita juga perlu berhubungan baik kepada seluruh guru-guru kita, masyayikh kita. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan kapasitas saya, tapi saya juga pernah membaca di dalam kitab Muhtarul Ahadis, ada sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita seumpama besok itu masuk di surga. Dan insya Allah karena kita ini ahli zikir, kita senang di majelis zikir, majelis ilmu, maka insya Allah kita semua adalah ahli surga. Nah, disebutkan di hadis tersebut, inna ahlal jannah liyahtajuna ila ulama'i fil jannah. Besok orang-orang ahli surga itu masih tetap butuh kepada ulama-ulamanya, kepada guru-gurunya ketika di dalam surga. Jadi kita ingat bahwasanya besok kita itu di surga itu masih butuh kepada guru-guru kita, kepada guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Mari kita hormati, karena kita itu pasti butuh. Kalau orang dulu itu bilangnya gadul sarungi kiai, tapi jangan sampai melorot. Kita sesungguhnya orang-orang yang ada di surga itu masih membutuhkan ulama-ulamanya sebagaimana mereka itu membutuhkan ulama-ulamanya di dunia. Karena apa? Karena li'annahum yazurunallahu ta'ala kulla jum'ah. Penduduk surga itu setiap hari Jumat itu diperintahkan oleh Allah untuk berziarah, bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Maka ditanya oleh Allah, bagaimana di surga? Enak-enak. Bagaimana di surga? Tambah kurang. Mau bilang kurang itu malu, karena apa? Kita itu di dunia itu sering melakukan dosa, tapi dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat di surga itu selalu dinamis, selalu enak. Maka ketika mau minta kenikmatan tambah, mereka ahli surga itu ngomong, tolonglah Mbah Yai aturkan kepada Allah, karena saya malu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita itu, kebutuhan kita kepada guru-guru kita itu tidak cuma di dunia, tapi sampai di akhirat kelak. Maka mari kita hormati guru-guru kita. Para hadirin hadirat rahimakumullah, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan sebagaimana perintah dari kakak saya dan juga guru saya. Selanjutnya sedikit kenang-kenangan dari dari panitia dengan empat pertanyaan. Yang pertama, sudah berumur berapa kalau sampai langitan pada tahun ini? Laki-laki, bapak berjujur. Saat waktu itu jumpa tepuk tangan, benar. Terus selanjutnya pada tahun ini adalah peringatan Khol Kiai Abdul Hadi Zaid yang ke 56. Angkat tangan dulu. Oh, bagian belakang. Iya Pak. Yang keras Pak, langsung aja Pak. Yang keras Pak. 56, ya benar. Beres. Suara di atas. Yang terakhir, ini hadiah khusus. Ini saya bawa dari Manowari, koleksi saya yaitu buku Sang Murabi. Sang Murabi yaitu Kiai Haji Abdullah Fakih. Ya. Jadi ini khusus, memang bukan bekas tapi baru. Mungkin bisa memberikan manfaat bagi panjenengan semua yang beruntung. Pertanyaannya adalah, siapakah kiai yang mendidik, yang mentarbiyah Ustadz Hamam Nasiruddin?
Oh, nggih, belakang. Ada Ustaz Kiai Haji Abdullah Fakih. Monggo bener, Pak. Untuk demikian dari saya, mohon maaf karena ini siroh dan 174 tahun, makanya waktunya agak panjang, sedangkan ini sudah diringkas seminimnya. Akhirul qauli wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju kepada acara selanjutnya, yakni pembacaan sholawat bil qiyam yang dilanjutkan dengan doa. Namun sebelum kita membaca sholawat, izin menyampaikan, memberitahukan, menginformasikan kepada hadirin sekalian tanpa terkecuali agar setelah doa nanti bisa menuju ke ruang serbaguna Masjid Al Ihsan untuk menyantap hidangan malam yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah doa nanti untuk bisa menuju ruangan serbaguna Masjid Al Ihsan guna makan santapan malam hari ini. Selanjutnya sholawat bil qiyam yang akan dipimpin oleh tim Hubun Nabi. Doa Ratibul Hadat akan dipimpin oleh Kiai Haji Mansur Al-Kaf dan doa penutup akan dipimpin oleh Kiai Mahfud. Oke. Saya selaku pemandu acara pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahumma fiqil aqwam thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami himbau Bapak Ibu yang sudah mendapatkan fotokopi Ratibul Haddad untuk disimpan, dibawa pulang, disimpan di tempat yang baik karena terdapat ayat-ayat Quran di situ, dan apabila kita bisa mengamalkan maka kita mengamalkan bersama-sama para masyayikh langitan, karena itu adalah salah satu amalan dari para masyayikh langitan. Itu setelah kami persilakan untuk Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi فانتزع العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه تراء أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما استمتع بها انطلق بالخام وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
ببركة الهدي محمد يا الله ارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا سيئاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله ترجى صدوري أحمد العالي محمد صاحب الوجه Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan doa tahlil juga bertawassul kepada masyayikh para wali-wali untuk para masyayikh yang kita khawati pada malam hari ini. Fadal hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam amin. Jadi ikhwan ibn Allah Allah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waalaikum assalam Wajib masyayikh langitan. Inna Allah ta'ala sallallahu alaihi wa sallam ya'idu alaina durrana barakatuh wa sallallahu alaihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan shakran hamdan na'iman hamdan rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'ala sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih. Wal khatim sabana sil haqq wal haqq ila siratal mustaqim 'ala salih haqqal qadri alladhi asallallahu ya Allah ya Allah ya Allah ya wadud ya wadud ya wadud ya al arsyil majid ya mudhi ya mujafal asalqa bi nur wajhika la tumanqana arsqa bi qudratika la taqaddar tabi'ana jami' khalqika وبرحمتك لا تسعد كل شيء لا اله الا برحمتك نستغيث يا غيث المستغيثين اغثنا 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 يا الله حاجاتنا كثير يا الله حاجاتنا كثير انت عالم بها خبر يا الله تقضي حاجاتنا ويسر امورنا ارفع درجاتنا انك على كل شيء قدير اللهم صل وتقبل سلام قراءة من القران ومحلا من استغفرنا وصلنا حضرة حبيبنا قرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هاجة واسلة ورحمة نازلة وبركة نسألنا حضرة آله وأزواجه الطاهرين البيت ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل كل وأحسن كل وأهل كل وحضرة جميع أصحابه أسد والخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان علي
وجميع التابعين اللهم مصنفا علمة قرأ صفات حديث سبحان حضرتي جميع أولئك من شرق الأرض إلى مغرب وبره من الرقباء النقباء النجباء أبطال عودة كتب بوس خاصة سلسلة عبد القادر جل الصادق شهامة البدوي سمع كبر مولانا أحمد بن إدريس من أخذ سبحان حضرتي جميع أولاد سافر الجواء المنصور بولا سبحان قدر جميع مؤسس نهضة العلماء سبحان حضرت جميع مؤسس Pondok Pesantren Langitan khasatan Kiai Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Ahmad Soleh, Kiai Haji Muhammad Khazin, Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, Kiai Haji Muhammad Marzuki Zaid, Kiai Haji Abdullah Fakih, Kiai Haji Abdullah Munib Marzuki, usulihim wa aqribahim wa usulihim fawrihim aqribahim ala tarakatihim sanat tarakatihim wa sanati ulumihim wa jami' sanat luwa wa jami' sanati tarakatihim. Inna Allah ta'ala sabarah maridan sunat jalan darajatin fil jannah. Inna Allah ta'ala sabarah maridan sunat yuhidu alana ahli dhurriyatana lijaibil muslimin wa man hadra fi hadal masjid barakati wa asrari wa anwari wa ulum wa karamati wa manafati fi dini wa dunya Allah wa inna natawassalu bihaqqihim wa karamati wa manafati wa bihaqqi jami'i masyayikh wa inna natawassalu bihaqqi jami'i masyayikh Langitan ya Allah taqdi hajatina Allah. Kabulkan hajat kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Dari semua hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat kami ya Allah. Yassir umurana min umuri dunia al-akhirah yarfa' darajatina wa tahhir sayatina jami' dunia Allah wajal hayatana. Jadikanlah hidup kami semua Allah, hayatana wa ahlana, keluarga kami, anak turun kami hayatan thayyibah Allah, waj'alna ya Allah, jadikan kami seluruh keluarga kami, anak turun kami min ahli ilmi wa khair wa la taj'alna wa min ahli syarr wa tublana Allahumma syahha wal afiyah sallallahu ya Allah. Ihfatna ya Allah, lindungi kami semuanya Allah, wa ahlana wa dzurriyyatana jadi santri-santri, wabil khusus santri-santri dari pondok pesantren manapun juga yang khidmat yang ada di Papua ini ya Allah. Anugerahkan kekuatan zahir dan batin untuk khidmat pada ilmunya ya Allah. Jangan bikin kami, membikin malu kiai-kiai kami yang telah mendahului kami ya Allah. Jangan jadikan murid-murid wabil khusus alumni Langitan, jangan bikin malu kiai-kiainya ya Allah. Anugerahkan kekuatan zahir ya Allah, anugerahkan ilmunya bermanfaat zahiran batin, tersebar zahiran batin di semesta alam ya Allah. Waj'alna ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah, anak turun kami juga anak-anak yang ahlal ilmi wal khair, jadikanlah anugerahkan di dalam hati kami mahabbah kepada para auliya-Mu ya Allah, para kekasih-kekasih-Mu ya Allah, pada ahlal ilmi ya Allah. Zahiran wa batinillah, sehingga anak turun kami menjadi orang-orang ahlal ilmi yang selamat di dini wa dunya wal akhirah. Innaka qadir. Suma usul jalan kubur melalui musana ana umatina jadatina masyaikh Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi makrim wa wasi' matahum waj'alna ya Allah, waj'alna Allah majal qabrahum radah min al-jawlatil qabrahum khufratan min khufranan. Allahumma haqqi Muhammad wa ta'ati fi quburihim. Allahumma haqqi Muhammad wa la ta'ati fi quburihim. Allahumma haqqi Muhammad wa la ta'ati fi quburihim. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala sa'il qubur min ahli la ilaha illallah wa irfa' lahum darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kafir al-musa'id ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardah fadkhuli fi ibadati khuli jannatik. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة والمقربين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض
ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وديننا ودنيانا وأموالنا وأولادنا وطلابنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياكم في كنفك وعياذك وجوارك وأمانك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومن شر عين ومن شر باغ ومن شر كل ذي شر ومن شر حاسد ومن شر كل ذا شر إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم جملنا وإياهم بالسلامة والعافية وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياهم من موجبات الندامة في الحال والمآل. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات ولمن له حق علينا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا غافر الذنب والخطيئات. اللهم ربنا صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك بغير حساب. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستعان وبك وعليك المشتكى وبك المستعان وعليك التكلان فلا حول ولا قوة إلا بك يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب دعانا يا الله يا رب العالمين بجاه سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة مشايخنا مشايخ الأنيتان وببركة جهودهم يا الله وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عباد untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu langsung
Untuk merapat di panggung Bapak Kiai Supriyadi untuk